Bonjour, c'est Dr Bembré. Aujourd'hui, on va parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Bon, avant ça, on va faire un petit rappel sur l'inflammation. C'est quoi l'inflammation? L'inflammation en arabe est iltihab. On dit qu'il y a une inflammation, alors que c'est bon, la douleur, la chaleur, l'œdème et la rougeur. Et les médiateurs chimiques, c'est-à-dire que quand on a une inflammation, كاين des médiateurs اللي هما مبلغات كيميائية médiateurs chimiques هما اللي يدخلوا في عملية الانفلاماسيون هذه واللي هما prostaglandine qui est synthétisé par le cycle oxygénase 1 et le cycle oxygénase 2 et l'interleukine leucotriene AT est synthétisé par des cellules interviennent dans la réaction inflammatoire, c'est-à-dire كاين خلايا تتدخل في عملية الالتهاب هذه هي اللي تخدم لنا هذا المبلغ الكيميائي. Le rôle تاع la prostaglandine diminue la sécrétion d'acidité au niveau du stomac. Alors que l'interleukine, le rôle تاعو c'est un bronchoconstricteur. Maintenant, on va parler des INS, les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont des médicaments qui ont des propriétés antipyrétiques, anti-antalgiques et anti-inflammatoires, c'est-à-dire contre la douleur, contre la chaleur, contre l'inflammation, etc. كيفاش الميكانيزم داكسيون تاعهم هادو لي زايانات الميكانيزم المبدأ تاعهم العامل تاعهم شغل ils vont influencer sur les médiateurs chimiques, sur la synthèse des médiateurs chimiques. Donc, par exemple, pour le prostaglandine, vont inhiber la synthèse de la cycle oxygénase. Une fois ما كاش la cycle oxygénase, معناها ما كاش البروستاغلاندين, معناها ما كاش l'inflammation. Les propriétés pharmacologiques, l'inhibition de la synthèse du prostaglandine, ce sont des antalgiques, anti-agrégants plaquettaires. Qu'est-ce que ça veut dire agrégants plaquettaires? Par exemple, كي صرالنا الجرح هذوك الصفائح الدمويه تتجمع باش تسد هذاك الجرح لي بلاكيت دونك لي بروستاغلاندين ما يخليهمش يتجمعوا سي ان انتي اغريغون بلاكيتر fermeture du canal artériol chez la fœtus et utilisé on sait diminuer la douleur des règles chez la femme. Donc la contre-indication puisque ils font une prostaglandine diminuer l'acidité كي نمدوا هذا الميديكامون لو تو تاع البروستاغلاندين ينقص ما كاش لا سينتيز تاع لو بروستاغلاندين دونك لاسيديتي راح تزيد une personne اللي عنده ليسير c'est-à-dire راح يزيد بهذا الميديكامون aussi en cas d'asthme ربو en cas d'insuffisance rénale قصور كلوي insuffisance hépatique قصور كبدي la maladie de Goutte هذه كيفاش لو دياغنوستيك تاع لا مالادي كيكون لو تو تاع لاسيد يوريك طالع في لو سون ما نقولوا بلي راهي عندنا اون غوت اوسي لو ريسك ديموراجي علاش خاطر حنا قلنا بلي لي زايانس هما ما يخليوش لي بلاكيت لاغريغاسيون بلاكيتير كيما ما يخليوش هذيك الصفائح تتجمع معناها ما يكونش راح يكون انسداد تاع التدفق تاع الهيموراجي اون عرب سي نزيف ما يخليوش توقف النزيف دونك يكون تقدر تسبب لنا اون هيموراجي aussi en cas de rectite l'inflammation du rectum et la première mois de grossesse et le troisième trimestre de grossesse c'est-à-dire au début du sixième mois 6e 7e 8e 9e ثم ما نقدوش نمدو donc les interactions médicamenteuses ما نقدروش on peut pas faire l'association entre les deux INS avec les corticoïdes, les digoxines, les diurétiques, les anticoagulants et l'hyposulfamide hypoglycémiant. Les INS aussi peuvent diminuer l'efficacité des stérilés pour une femme اللي تستعمل un stérilet قادر l'efficacité تاعو تروح كي نديو لي INS donc une femme اللي تستعمل un stérilet ما نمدولهاش لي INS. Donc c'était ça notre vidéo sur l'inflammation عرفنا شنو هو l'inflammation عرفنا les médiateurs اللي يدخلوا في l'inflammation عرفنا كيفاش les médicaments يأثروا على هاد les médiateurs عرفنا les cas اللي ما نقدوش نمدو فيهم هادو ما لي زايانس وعرفنا aussi
وين ما نقدوش نمدو كشغل لي ميديكامون اللي ما نقدوش نمدوهم مع لي زايونس باسكو سوا ils vont diminuer l'efficacité ou bien aggraver la situation. Donc c'était notre vidéo sur les INS. Petite dans notre prochain vidéo on va parler des molécules, c'est-à-dire les DCI des INS هذوما. Merci pour votre attention, j'espère que nous ferons tout et à la prochaine, Inch'Allah.